ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون. لو كان كيف كان يكون. ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم والرضا. وبعد، التفسير سورة آل عمران، الدرس 37 بعد 300. تفسير الثمين للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله مبلمو أنبي الله سبحانه وتعالى تنكافو ka waleɲuman dɔn ka barika da a ka hɛrɛbaw n'a ka nɛɛmɛw n'a ka hinɛw n'a ka fasamandiya belebelebaw la an kan minnu fangaw ka girin hakiliw ka jagabɔli ma minnu ka ca nɛɛw ka jatili ma ani jatilikɛbagaw ni jatilikɛfɛnw ka jatili ma n bɛ seereya k'a fɔ batoma tɛ yen min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahamanu kelen tɛ seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do a ka ciden do a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na bɛ masa subhanahu wa ta'ala deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔtalen a ko k'a ye a ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔn an ɲɛ a n'a dunkew n'a ka sahabaw ani mɔgɔ tugura a ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma an bɛ surat Ali Imran tafsiru la ka bɔ aya 7 ka na aya 9 karamɔgɔkɛ min ka tafsiru kitabu b'an bolo o de ye Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala walanda 337 na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتمنيني مسا سبحانه وتعالى في كبو شيطان تورما كنوا أنكم جرائر منا ودي الله سبحانه وتعالى نابافو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أي وما يتعظ إلا أولو الألباب الله سبحانه وتعالى أيا إيرانا كافو أيا منو فميلي نو ولا لنت نو بجلنت بلا جلني القرآن كنو على دبي وكردون أنو بلابان كتا كوميما الله سبحانه وتعالى دبي ودون أني دونين دونجي منو فنه ni ala ye dɔnniya di olu ma الراسخ يعني الثابت في العلم ما منو نو جورو كاين نو سبتلين دو دنيا كونالا نما من بفكا فاميالي سرو نكون نونا ابن يشين كتغا كرمغباكا كتابوما والتملين كوفي اكا كالاندي نوي الشيخ الاسلام احمد بن تيميه رحمه الله تعالى ibeta soro ko caman walawalalen tɛ yɔrɔ caman ala y'a nɔgɔya ni cɛ ye n'a y'u walawala an'a ka kalanden Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala o ye jɔyɔrɔba kɛ masa subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ninnu walawalali n'o ye tawhidu ni aqida sira ye ani ka taa bila masa subhanahu wa ta'ala an mankutuw la mais an ka kuma kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko nin fila dɔrɔn de ye rasiku ye fil ilmi k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ n ka kuma kana yɛlɛma dɛ ka da kan n'i ye kuma fɔ cogo o cogo maa min bɛ fɛ k'i ka kuma tiɲɛ a bɛ sira dɔ sɔrɔ nka kuma in kɔrɔ ye min ye dɔnniya mana kɛ cogo o cogo ala bɛ jɔyɔrɔ de di dɔ ma ka tɛmɛ dɔ kan dɔnniya kɔnɔna la ba'da asri salafi salih rahimahumullahu ta'ala dɔnnikɛla mana fɔlɔ min ye jɔyɔrɔ ta a ka dɔnni n'a ka cɛsiri n'a ka jihadu la ni sera buntemiya ta ɲɔgɔnna ma o dɔnnikɛla mana fɔlɔ izen o la Allah subhanahu wa ta'ala ko minnu n'u jɔyɔrɔ ka ɲi diinɛ la olu fɛnɛ bɛ aya ninnu kɔrɔ dɔn mais aya ninnu kɔrɔ an ye dɔ fɔ o la ta'awilu a bɛ se ka kɛ kɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ ko bɛ taa laban min na wala a bɛ se ka kɛ kɛcogoya ye dɔnnikɛlaw u bɛ fɛn dɔw kɔrɔ dɔn mais u t'a kɛcogoya dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na a bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ala y'a sabati k'a fɔ bolo b'a la bolo fila o kɔrɔ dɔnnen don mais ala bolo bɛ cogo min na ala yɛrɛ de b'o dɔn dɔnnikɛlaw dan ye yɔrɔ jumɛn ye
k'a sabati an ye k'a kɔrɔ fɔ an ye ko bolo bɛ Ala la mais Ala bolo bɛ cogo di u tɛ se k'o fɔ dɛ o bolotigi yɛrɛ de bɛ o dɔn o bɛ cogoya min na n'o ye masa subhanahu wa ta'ala ye donc wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أولو الألباب حكل نمانتغي دونغو أولو دبي واجوني على كاكماوية هذا ما دي منك چوغو جيرو دبي لاي كانغا جوكا دان حكمنا نيتسك التمئوكا ومنك الدنيا ومنك فنفيو وفوق كل ذي علم عليم koko be ibe do de do ala iba soro mogore be isanfe ola ni ayina Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala ko az-zahir anna hadha min jumlati qawli rasiqina fil ilm nin do min bena fo ako min bangelindo de nga halu bela amba fo de Allahu a'lam ala de badon mindo ala klala rasiquna fil ilmi ay mago klaflay dina dunya konnala ani ala ka ko konnala fa amma allazina fi qulubihim zayg uluka allah la yafra fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili uluka lanyini makal lanyini nyumaye uluka lanyini kera katugo aya mununu wala lente ulu koro kechugo ya uluka lanyini kera katugo ko fitna boloma bo olu yo fitna min lanyini fa azaqa Allah qulubahum anil haqq ala ye udusukun jenge ka bo tiye sirama kada ka o de kera olu yere kala nyini falamma zaqu azaqa Allah qulubahum wati minu yere jengena ka bo siraka ala fane yu udusukun mine ka jenge ka bo siraka warasiquna fil ilmi munun joro kay ولوك اللي كرامي آمنا به أنصنا فنف برا عليرو كل من عند ربنا أنصنا كبو فنف دي برا الله سبحانه وتعالى يرو الله صلى الله كوتن أقوى ما يذكر إلا أولو الألباب لمن يدنغ من صنا على التما كاتو أتيرولا على يري أولو تنو على كلمة تنو ni ala ye jon kanu kuma kuma be mun kɛ i kan ka kisi ni kisi sira min ye ala de bɛ i hakili la jigi o la i kan ka ala deli ni duwawu min ye n'a b'i la kisi n'a ye ala yɛrɛ bɛ tila k'i la kalan o la limaniya nafa dɔ filɛ jɔn si tɛ yen min bɛ se k'i yɛrɛ kisi ni ala de b'i kisi ni ala y'i ka kisi laɲini i bɛ kisi ni ala deli min ye ala b'i la kalan o la kan ka fɔ wagati min na ala b'i la kalan o la i bɛ ala deli a bɛ sɔrɔ k'i kisi mun na ala de y'a laɲini ka kisi o de filɛ nin ye nin duwawu in a kɔrɔ rabbana la tuzigh qulubana duwawu in lasili ye mun ye ya rabbana ya an tigi ala mais i b'a ye kuranɛ kɔnɔ rabbi rabbana mais lasili yɛrɛ ye ya de ya rabbana aw ya rabbi mais huzifat ya unnida takhfifan min ye weleli yawu ye o efasira ka bɔ a la walasa ka kuma in de nɔgɔya ka da ka k'a fɔ rabbi o ka nɔgɔn ka tɛmɛ k'a fɔ ya rabbi bon ni min filɛ nin ye rabbana muminun bɛ ala deli de ni a tɔgɔ ye bon nin tɔgɔ in nin bɛ fara ala tɔgɔ belebelebaw kan maa minnu b'a fɔ k'olu bɛ ismul azami ɲini ismul azami a b'a kɔrɔ dɔn ha ismul azami kɔrɔ ha tɔgɔ mun ka bon voilà i bɛ nin mɛn moriw da ko ismul azami bon moriw b'a fɔ ko n bɛ ismul azami baara ye ni ismul azami baara ye i mago tɛ sa balima ismul azami arabukan de don ni maa min t'a kɔrɔ dɔn a kɔrɔ de ko ala tɔgɔba min n'i ye ala deli n'a ye a b'i jaabi n'i ye ala subhanahu wa ta'ala n'i ye fɛn fɛn ɲini a fɛ a b'a d'i ma
ni man di jɔn ye secret ko tɛ dɛ kuranɛ de b'a fɔ bon mɔgɔw kan ka hakili min sɔrɔ ko ninnu na diinɛ ko in na diinɛ ko in tɛ secret ko ye ala de b'a yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan n balimaw ala ye min fɔ a yɛrɛ la karamɔgɔ wali mori jumɛn bɛ se ka ala wele ni cogoya wɛrɛ ye min ka ɲi ka tɛmɛ ala yɛrɛ ye min lakalan an na o tɛ yen nka mɔgɔw bɛ pan nin bɛɛ de kunna i bɛ nin fɔ mɔgɔw ye ko cɛ ne bɛ fɛ i ka ala tɔgɔ yɛrɛ 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 de di yan min ni wulibali don wulibali de fɔtɔ fili ye dɛ nin tɛ wuli n'a wulila e de man ɲi a tɛ wuli dɛ parce que ninnu ye ala yɛrɛ de ka kuma ye maa bɛ se ka danaya sɔrɔ ko minnu na ko tamaki kelen t'a la ni bamananw b'a fɔ ko tan don ko kelen t'a jɛ olu de filɛ ninnu ye ala yɛrɛ ye min fɔ a yɛrɛ la n balimakɛ n'i ma da o la e tɛ danaya fɛn sɔrɔ tuguni si bɛɛ i t'a sɔrɔ kuma minnu bɛ f'i ɲɛna ko ala ko halisa i bɛ ka dɔ wɛrɛ de ɲini ayi e wasa fɛn tɛ ye ni sɛtanɛ tɛ ala kɛra ka duwawu mun ni a ka ɲi a ye karamɔgɔ hadisa ninnu ne kan t'olu ma sa ne bɛ fɛ e yɛrɛ bɛ ala wele ni min ye maa min ye ala kɛra to ye e tɛ se ka wasa nin yɔrɔ in de faamuya gɛlɛyalen don mɔgɔw bolo n balimaw kuranɛ in jigikun tɛ dɔ wɛrɛ ye an ka ala dɔn an ka ala wele nin min fɔlen filɛ nin ye ninnu ye duwawu ye n'i ye ala wele n'a ye ala b'i jaabi n'i y'a deli a b'i sɔn i bɛ siran ko min ye a bɛ don i n'a cɛ olu tɔgɔw de filɛ nin ye rabu nin ye tɔgɔ ye e ka n'i miiri ala tɔgɔ si la min tɛ sɔrɔ a kɔnɔ kelen filanan ala mankutu o mankutu ka di ye a bɛɛ bɛ sɔrɔ nin tɔgɔ in kɔnɔ haza huwa al-ismu al-jami'u li jami'i al-asma'i wa sifatillahi azza wa jalla nin tɔgɔ in nin de bɛ farangaɲɔgɔli kɛ ala tɔgɔ bɛɛ kan ani ala mankutu bɛɛ kan o de la i b'a sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ a nana nacogo fila la rabbi rabbana f'a taara se fo siɲɛ 40 wali 41 o siɲɛ 40 bon nin tɔgɔ in hadisa min bɛ yen n'u kɛlen don ka ala tɔgɔ fara ɲɔgɔn kan a kɔnɔ ni Ibn ko hadisa in ko a lafulen don a man ɲi nin tɔgɔ in tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o ye fili ye ni ɲɔgɔnna tɔgɔba ma sɔrɔ o kɔnɔ o y'a yira ko hadisa in ko problème b'a la o la n balimaw nin ye ala tɔgɔ belebeleba ye rabbi ale bɛ tali kɛ mun na o de la i b'a ye kuma caman o ala tɔgɔ filaw de bɛ yen ni ala kɛra bɛ duwawu kɛ n'u ye sallallahu alaihi wa sallam ni ciden bɛɛ bɛ duwawu de kɛ ni nin tɔgɔ ninnu i tɛ ciden si sɔrɔ ala ye min ci n'a y'u ka kuma fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ala kɛra yɛrɛ ka ala deliw la ala tɔgɔ fila de bɛna fɔ i ɲɛna kɛcogo fila ala kɛra ni cidenw sallallahu alaihi wa sallam alaihimu salatu wa salam u ka duwawu ma deli ka bɔ nin tɔgɔ fila ninnu kɔnɔ o tɛ ko dɔ yira wa e bɛ se ka jɔnni dɔ dugukolo kɔ kan ko min ko ka di ala ye ka tɛmɛ muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam e bɛ se ka jɔnni dɔ dugukolo kɔ kan ala kɛra tɛmɛlen kɔfɛ ciden belebeleba minnu a bɛ fɔ o ma ko ulul azmi jɔyɔrɔbatigi sabalibatigi dungew ala ka diinɛ la e bɛ jɔnni dɔ n'a jɔyɔrɔ bɛ ninnu ta bɔ ani ninnu si ka duwawu ma deli ka bɔ rabbi ni rabbana ni allahumma kɔnɔ allahumma o rabbi nin fila de ye ala tɔgɔ belebeleba minnu ni wulibali don n'a tɛ wuli n'i ye ala wele wagati o wagati a b'i jaabi munna n'i ko allahumma jɔnni bɛ se k'i jaabi ni ala tɛ ala kelen de bɛ se k'i jaabi parce que i y'ale de tɔgɔ wele n'i ko rabbi n tigi fɛn tɛ yen min bɛ se k'i jaabi ni ala tɛ o bon kan'i yɛrɛ faga nasimu na kan'i yɛrɛ faga bagansiri la kan'i yɛrɛ faga sɛbɛn dulon na ka tan ta k'i sigi ka sɛbɛn dilanni makɔnɔ i mago caman bɛ sa ka tan ta ka bagan dilanni makɔnɔ yan'a ka to i mago caman bɛ sa
nga rabbi nimmago te wakati galana ne mago be ala la wakati be ala wele abi jabi ko ud'uni astajib lakum aw yemwele mbaw jabi mawteni ayen korodonde balmo ala yelaydu detta ko ni ne ka jonwo joyene ala wele mba jabi etese ka ala wele ko ala be banki jabi parce que ala ye masamiya atelaydu fongo nyoya amadeli ka fongo nyoya weleli ka sɔrɔ e fan fɛ dɔrɔn n'a kɔni sɔrɔlen fan fɛ t'i da ka sunɔgɔ duwawu in a jaabira nka a tɛ jaabi cogo min ka di e ye dɛ k'a da ka e t'a dɔn e tɛ ko kalama e tɛ fɛn dɔn i ye min wele a b'a dɔn e kɔni y'a ɲini a fɛ n'i y'a ɲini a fɛ e ka t'i sigi k'a makɔnɔ a ka kan cogo min na a b'a kɛ ten n'a y'a bɛɛ kɛ cogoya min ka di ye i bɛ boli dɛ o la Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu a ko ne mago tɛ duwawu teliya n'a sumaya la ala ye ne yamaruya ko ne ka duwawu de kɛ ne ye n ta kɛ ala bɛ min kɛ a b'o dɔn ala bɛ min kɛ a b'o dɔn mais kuma dɔ la an bɛ kɔrɔtɔ f'an b'a fɔ ko an bɛ ala bilasira an bɛ kɔrɔtɔ f'an b'a fɔ an bɛ ala bilasira wala an bɛ sira yira ala la a kan ka kɛ cogoya min na o tɛ wa tiɲɛ yɛrɛ la n'a nana yanni kalosa cɛ tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ arranger kojugu n'a nana kalosa ala ni kɔni sera ka kɛ yanni kalosa cɛ o bɛ arranger bon o ye ka hakilina de ye n'a kɛra yanni kalosa cɛ o bɛ arranger est-ce que e b'o dɔn e t'o dɔn nka ne kɔni ye ala wele ladabu dɔ de don ni jɔn kan k'a sɔrɔ ala fɛ i ka mɔgɔba mɔgɔ min n'i b'a bonya n'i bɛ siran ɲɛ n'i sera a tigilamɔgɔ ka yɔrɔ la kuma nasugu dɔw bɛ yen ni kɛwale nasugu dɔw bɛ yen o muni murutiya baara dɔw bɛ yen olu tɛ bɔ i la o nin man ka bɔ jɔn na k'a fɔ k'i bɛ bila ala ɲɛ wali k'e bɛ ala bilasira n'a nana n'a ye nin wagati la o bɛ arranger nin wagati in tɛ arranger e ye mun ye k'i bɛ ala bilasira a y'i dilan est-ce que i ye hakilina dɔ d'a ma i dilantɔla la pièce fɛn fɛn kɛr'i la e bɔra a don kuma kalama e ye ala bilasira i dilanni na e ma ala bilasira i dilanni na i ma ala kalan i ka kow la sisan e kɔnɔna gannen e ko k'e bɛ ala la kalan e k'a wele dɔrɔn ala de b'a dɔn min kan ka kɛ jogo ɲumanya ye de e bɛ ala wele i b'i sigi k'a makɔnɔ ala kɛra y'o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil a ko ala tɛ wuli k'aw dɔ ka duwawu jaabi n'a tigilamɔgɔ ma teliya ka kɔrɔtɔ ka d'a kan n'a kɔrɔtɔra a bɛ sin ka duwawu dabila n'a ye duwawu dabila a bɛ jɛ hɛrɛ la izan o la rabbana la tuzigh qulubana la nin yɔrɔ la jumɛn don nahaw dɔnnaw bɛ yan nin yɔrɔ la jumɛn don la nahiya ayiwa a ye kuma kɛ la jumɛn don la nahiya de don ayiwa la nahiya o bɛ bɛn ala fan fɛ wa nin ye qaida min qawaid al-usul nin yɔrɔ la ni nahayu bɛ kɛ النهي طلب الكف على وجه الاستيلاء o tɛ n'i bɛ balili kɛ mɔgɔ min bɛ sanfɛ o de bɛ balili kɛ o tɛ ka da ka se b'i ye i bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ min ma kana nin kɛ fanga dɔ b'i bolo a kan mais yan nɔ min bɛ duguma o de bɛ na sanfɛtigi wele o la an tɛ se k'a fɔ la nahiya don nin yɔrɔ bɛ kɛ mun ye nin bɛ kɛ tɔlabu de ye adamaden bɛna fɛn dɔ de ɲini ala fɛ adamaden tɛ se ka ordre di ala ma a tɛ se ka ala bali k'a fɔ k'a ka fɛn kɛ a bɛ fɔ nin de ma jumlatu du'aiya jumla min don duwawu de don ni jɔn bɛna fɛn dɔ ɲini ala fɛ mais nin la in kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a bɛ ala bali fɛn na ayi a bɛ fɛ k'a ɲini ala fɛ
ala ka don ani ko dɔ de cɛ rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana an tigi ala i kana an dusukun minɛ k'a jɛngɛ ka bɔ kanda sira ma i kelen kɔfɛ kan an bila sira kan nina alhidaya an ko hidaya ye fila ye n'o ye kanda ye hidayatu dilala wa hidayatu tawfiq ka sira yira mɔgɔw la o bɛ se ka kɛ ni ala ye maa min bila ka sira yira mɔgɔw la nka sira yiralen kɔfɛ ka maa lakanda k'a bila sira kan maa si tɛ se k'o kɛ ni ala tɛ bon muminun y'a ɲini ala fɛ k'a fɔ ala kana dusukun minɛ k'a jɛngɛ ka bɔ sira k'a kelen kɔfɛ k'a tilen mun na balimaw a bila i hakili la dɛ dusukun ninnu tigi ye ala de ye maa fila tɛ yen min bɛ décider dusukunko la kabako belebeleba de don n'i ye nin yɔrɔ faamuya alakira ko sallallahu alaihi wasallam inna quluba al-ibadi bayna usbu'ayni min asabi'i ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha a ko jɔnw bɛ dusukun a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ ala bolo dengɔni fila de ni ɲɔgɔn cɛ hadisa y'a sabati ko bolo dengɔni bɛ ala la kana don k'i b'a ɲɛɲini k'a bɛ cogo min dɛ a fɔra i ye cogo min da la i k'a tiɲɛtigiya o de ɲinini fɛ i ka tɛmɛ o la bolodengɔni fila jɔn dusukun bɛɛ lajɛlen bɛ ala bolodengɔni fila de ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yɛlɛma yɛlɛma cogo min ka d'a ye o de la sahabaw b'a fɔ kana min akthari du'a'i nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik n tigi ala e de bɛ jɔnw dusukun yɛlɛma yɛlɛma n'i bɛ yɛlɛmali kɛ i kan ta sabatilen to i ka diinɛ kan nin yɔrɔ la i bɛ kabako dɔn k'a fɔ ala de ko man yahdihi llahu fala mudilla lahu n'ale ala ye mɔgɔ min kanda maa si tɛ yen min bɛ se k'a bɔ sira kan fo que an ka nin de faamuya ala ta maa tɛ se k'a di maa tɛ se k'a minɛ ni ala ye fɛn min di a minɛbaga tɛ yen n'a ye fɛn min fɛnɛ minɛ a dibaga tɛ yen n'a kɔni bɛ bɔ ala de yɔrɔ ni ala de ta don o la i janto i ni ala de cɛ ka ja kana i yɛrɛ faga mɔgɔw nɔfɛ i b'i yɛrɛ faga mɔgɔ minnu nɔfɛ u m'a d'i ma u tɛ se k'a minɛ i la aw tɛ se k'a sabati fɛnɛ dɛ garanti tɛ u bolo k'a fɔ ko min b'i bolo ko maaw de bɛ se k'a sabati ayi ala de ta y'a ta ye n'a y'a di maa tɛ se k'a bɔsi n'a y'a bɔsi fɛnɛ maa tɛ se k'a di o la dusukun kana maa diyagoya k'a ka k'i fɛ ayi kɛ ala fɛ n'i kɛra ala fɛ ni ala kɛr'i fɛ i bɛ wasa i bɛ dɔ diyagoya k'a ka k'i fɛ i t'a dɔn a tigilamɔgɔ ka kɛn fɛ i fɛ n'a y'a sɔrɔ bɔnɛ b'a la ni tɔɔrɔ b'a la e t'o dɔn e k'i jija min ka di ala ye e k'o de kɛ e k'i jija i ka ala kanu sɔrɔ n'i ye ala kanu sɔrɔ i lafiyara kow bɛ ɲɛ i bolo diɲɛ ni lahara ye ala de ta ye ni ala ko a bɛ min sɔn mɔgɔ tɛ se k'o jɛ n'a ye min fɛnɛ jɛ maa tɛ se k'o sɔn o de la sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala a ko inna al-abda idha kana da'iman shakiran mustaghfira a ko jɔn n'a kɛra kuma o kuma a bɛ ala wale ɲuman dɔn a bɛ astaghfirullahi fɔ de kɛ yatada'afu lahu al-khayru wa yandafi'u anhu ash-sharr a ko kuma o kuma ni jɔn kɛra a bɛ ala de wale ɲuman dɔn hɛrɛ tɛ kɔtigɛ don o don dɔ de bɛ fara hɛrɛ kan wala in shakartum la azidannakum n'aw ye ala wale ɲuman dɔn ala bɛ dɔ fara hɛrɛ kan madama i bɛ astaghfirullahi fɔ de kan
toro koni be nyoni ka bo ikan wama kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ala ko kale make abe jon nyangata kasoro ube astaghfirullah foke idan ula ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ala ikana dusukun jenge kabo kanaka wati minniya sabati odela ay bara dulon fin jumain de la ya sallat al fi'la ala al qalb ay bara dulon muna ay dulon dusukun de la odela ala krako sallallahu alayhi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasad kullu ako sogokuru dɔ bɛ fari la n'ale ɲɛna fari bɛɛ bɛ ɲɛ wa iza fasadat fasada aljasadu kullu n'ale fɛnɛ tiɲɛna fari bɛɛ bɛ tiɲɛ ala wa hiya alqalb o de ye dusukun ye dusukun fɛnɛ place yɔrɔ jumɛn don fi sadri ale bɛ disi de la a bɛ disi fan jumɛn dusukun bɛ disi fan jumɛn côté gauche o tɛ bamanankan ye dɛ numan fan fɛ n'i ko côté gauche o t'an ka kan ye dɛ a bɛ numan fan de fɛ o la sisan sɔsɔli nana kuma la dɔnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sariya dɔnikɛlaw ani minnu tɛ sariya dɔnikɛlaw yɛrɛ ye dɔw ko dusukun hakili a bɛ min dɔw ko hakili bɛ dusukun na dɔw ko k'a bɛ kunkolo la n'o ye zɛmɛ ye o tɛ sɔsɔliba de bɛ nin na dɛ dɔnikɛlaw ma ɲɔgɔn faamuya la ayi dusukun ni hakili tɛ kelen ye o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ sisan min ɲinina a place bɛ min an bɛ k'o de fɔ aw ye a bɛ kunkolo de la ayiwa a dusukun kɔni bɛ yan o mɛ hakili ni dusukun tɛ kelen o hakili bɛ dusukun de la bon sisan a bɛɛ ka kuma ye tiɲɛ ye kuranɛ bɛ n'an fara ɲɔgɔn na sisan o de la ko ninnu n'i y'a ɲɛɲini cogo o cogo min ye danni kɛ o de bɛ dan fɛn dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan nin ko ninnu kɛlɛ bɛ ban ni ala ka kuma de ye wali ciden ka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ko afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha yanno dɔnikɛlaw ko hakili bɛ dusukun de kɔnɔ ni ala yɛrɛ ka kuma ye yali o ma tagama dugukolo kan ka lajɛli kɛ dusukun ka k'u la dusukun minnu n'u bɛ faamuyali kɛ n'a ye bon nin na sisan Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a nana ni fɛn dɔ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye nin kɛlɛ in bɛ ban a ko n'an ye nin aya in lajɛ a bɛ bange an ye k'a fɔ annal aqla fil qalbi wa laysa fid dimagh ni aya in b'a yira k'a fɔ ko hakili a bɛ dusukun de la nka a tɛ zɛmɛ la a ko ka kɔrɔ ka tɛmɛ ani sisan dɔnikɛlaw ye ɲɔgɔn fɔngɔɲɔgɔnya la dɔw ko yali hakili bɛ zɛmɛ de la n'a bɛ fɔ o ma ko cerveau wali a bɛ dusukun de la mais kuranɛ ye fɛn min yira o ye jumɛn ye a bɛ dusukun na a ko wal qur'anu kalamul khaliq kuranɛ ye danibaga ka kuma ye danibaga de bɛ a ka danfɛnw dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a ko o la fal aqlu bil qalbi lakin aqlu al qalbi huwa aqlu tasarruf wa tadbir huwa aqlu tasarrufi wa tadbir a ko dusukun ka hakili ale ye mun ye ale de bɛ kow labɛn ka décider kow la est-ce que kuma in bɛ faamuya dusukun ale hakili ye jumɛn ye ale de bɛ kow labɛn ka décider
ka kow ɲɛnabɔ dusukun ta ye o ye a ko laysa aqlu o la hakili yan nɔ a kɛra joli ye 2 zɛmɛ ta o ye de ka se kow ma joona ani ka kow miiri mais ale tɛ décider ale tɛ décider a ko fa inna aqla al idrak wa tasawwur yakunu fi al mukh a ko o la ka se ko ma teliya la ani ka kow jateminɛ o bɛ zɛmɛ de kɔnɔ fa amma al mukh yatasawwaru wa yaqil zɛmɛ ale bɛ jateminɛw kɛ a bɛ faamuyaliw kɛ wa huwa bi manzilati al mutarjim lil qalb ale bɛ place min na a bɛ i n'a fɔ ale bɛ kow jateminɛ ale bɛ kow ninnu expliquer dusukun ye mais ale tɛ se ka décider ale bɛ kow jateminɛ a bɛ se kow ma miiriya ni fɛnw na ale de b'olu kɛ mais n'ale y'o kɛ sisan fo ale ka kɛ intermédiaire de ka explication n'o ye kow ɲɛnabɔli ye k'o di dusukun ma sisan yashrahu ma yuridu raf'ahu ila alqalbi ale bɛ fɛ fɛn min ka kɛ sisan ale bɛ o ɲɛfɔ dusukun ye summa o kɔfɛ a b'o lase dusukun ma n'a y'o lase dusukun ma summa yusdiru alqalbu alawamira o kɔfɛ dusukun de bɛ na yamaruya kan di sisan sɔgɔlalaw ma u bɛ baara kɛ a ko wallazi yuballighu alawamira ad-dimagh min bɛ kow lase yamaruya kow lase décision lase dusukun ma o de ye cerveau ye nka ale tɛ se ka baara kɛ n'ale y'a lase wagati min dusukun bɛ sɔrɔ ka décision ta n'a ye décision ta a b'a fili ka taa cerveau la kuma in bɛ faamuya cerveau b'a miiri n'o ye zɛmɛ ye ale b'a miiri a b'a jateminɛ n'a y'a jateminɛ a b'a lajigi ka na dusukun ma dusukun b'a lajɛ n'a b'a kɛ n'a t'a kɛ o kɛra ɲuman ye sa o ma kɛ ɲuman ye sa ale b'a di de n'ale y'a di sisan dusukun fana man'a jateminɛ n'a kɛra ale diyaɲe ko ye a bɛ tila k'a fili cerveau ma tuguni n'a y'a fili cerveau ma o wagati la cerveau bɛ sɔrɔ k'a jigi sɔgɔlalaw kan o bɛ sɔrɔ k'a baara kɛ o de la ni adamaden dimina i b'a sɔrɔ kunkolo bɛ commencer ka kalaya fo ɲɛ ninnu bɛ bilen o b'a sɔrɔ joli bɛ commencer ka chauffer o b'a sɔrɔ cerveau y'a dusukun y'a ka décision fili ka taa zɛmɛ ma zɛmɛ fana y'a ta bila sɔgɔlalaw la sisan baara de bɛ kɛ o de la a bɛ fɔ alqalbu malikul insan dusukun ale de ye adamaden ka masakɛ ye o de la ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala y'a fɔ a ka kitabu dɔ kɔnɔ ni ma fili kitabu in tɔgɔ rawdatul muhibbin a ko ɲɛ ani dusukun bilala ɲɔgɔn na dusukun ko ɲɛ ma e de bɛ tiɲɛni fɛn ninnu bɛɛ lase ma kɔnɔna la ka da kan e de bɛ fɛn kuntan ninnu bɛɛ filɛ ni bɛ problème sɔrɔ kɔnɔna la ɲɛ ko a ma ko i kana fɛn fɔ ma dɛ a ko ala y'e kɛ masakɛ ye an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ lajɛlen ka ko maralen don e de bolo waati min n'i yɛrɛ kɛ jɔn ye y'an fɛnɛ don i ka jɔnya la i sɔnna sɛtanɛ ka jɔnya ma waati min o de y'a to an fɛnɛ bɛɛ kɛra sɛtanɛ ka jɔn ye sinon ne dusukun in fɛn o fɛn ma diya ye ne tɛ se k'a filɛ ɲɛ ko dusukun ma fɛn fɛn man di e ye ne tɛ se k'a filɛ ni fɛn min ka di ye n b'a filɛ ni fɛn min man di ye n t'a filɛ donc kana baga ma an ka ko bɛɛ bɛ e de bolo n'an ɲɛna e don n'an tiɲɛna e don an ma bɔ hadisa kan sisan wa alakira m'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam donc o la nin kɛcogoya la dusukun ninnu koɲɛ a tile bɛ ala de bolo ni ala y'a dayɛlɛ maa tɛ se k'a datugu dɛ ayi ni ala y'a dayɛlɛ maa tɛ se k'a datugu
odla ala be se ka ma dɔ la kalan i ma ye ala ye an fa adama la kalan mɛlɛkɛw cɛla ka sɔrɔ mɛlɛkɛw t'a kalama wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألا ينفع هذا ملك كسر ملكه وتاكل ورلا الحسن البصري رحمه الله تعالى سيغنيون دوك بي اسلامي كنت حسن البصري كم بي نيما ياك كتاكا تشايما ولا ساكا سيكا اسلامي اي كوبك تشينغا سيكا اسلامي امسي saya wakati nana chema wakati na Hasan Basri nana boy anyabala nini makram menyona akwa ma qul ashhadu an la ilaha illa allah chebe ka bolo korota sanfe avec ka bolo korota sanfe Hasan Basri ay duwa uke wala sa ala ka che duskunda ele chekrina tala ka boy re kalama akoy kumbe ki bolo nyesi sanfe chogodi akongo kleba bolo sanfe kleba bolo na ma dale ibe kam min fonte se gafo Allahu akbar balmo wallahi ala yakabako masade ako kleba bolo na ma dale chenye bala Hasan Basri be kam min fo aba korodo abe fe aka kishi me chere bado wallahi ntese ka kishi kleba bolo na ma dale ntese Allah subhanahu wa ta'ala Hasan Basri jenge krefe ay duwa uke aklenga duwa uke ala ye ched nembla ayafo okora kunye min datu ay dale من يهده الله فهو المهتد ni ala ye maa min kanda i kandara de maa tɛ se k'i latunu dɛ wa man yudlil falan tajida lahu waliya murshida n'ale ala ye maa min bɔ sira kan i tɛ dɛmɛbaga si sɔrɔ min bɛ se k'a tigilamɔgɔ bila sira kan o de la i bɛ kabako kuma ni kuranɛ ni hadisa dalilu fɔ dɔw ye kalankɛlaw yɛrɛ don u bɛ fili kɔnɔna la i b'a ɲɛf'u ye u b'a fɔ cɛ t'i mago la sa e bɛ ka nin fɛn fɔ ne bɛ nin bɛɛ dɔn koyi ne bɛ nin bɛɛ dɔn nka kan'i yɛrɛ sɛgɛn n balimaw ko ninnu ye tiɲɛ de ye dɛ Abu Lahab y'a ka jahanama kɔnɔ don bɛɛ ka sɔrɔ a ma sa Ummu Jamil a muso a y'a ka jahanama kɔnɔ don bɛɛ ka sɔrɔ o ma sa mais don kelen a si ma n'i jɔ k'a fɔ k'u bɛ mɔkɛbɔ kɛ Alakira la ko i ko ne bɛ taa jahanama la awa bi n bɛna fɔ ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhamadu rasulullah k'i ka kuma lakari o tɛ se ka kɛ Ala la ni Ala ko min a bɛ to de la maa tɛ se ka wuli i gulo Ala n'a y'i tigɛ minɛ sanfɛ diɲɛ bɛɛ u ka nɔrɔ i sen na i tɛ jigin n'a y'i kalifa don fɛn tɛ se ka toucher i la n'i y'i yɛrɛ di Ala ma k'i ɲɛsin ka taga Ala ma n'i ye Ala dɔn masa min don n balimaw i tɛ se ka fɛn wɛrɛ kanu ni Ala tɛ n'i ye Ala dɔn masa min don i t'i jigi da fɛn wɛrɛ kan ni Ala tɛ n'i ye Ala dɔn masa min don i tɛ siran fɛn wɛrɛ ɲɛ ni Ala tɛ n'i ye Ala dɔn masa min don i t'i nata da fɛn wɛrɛ kan ni Ala tɛ n'i ye Ala dɔn masa min don i tɛ fɛn wɛrɛ deli ni Ala tɛ nka n'i ma Ala dɔn diɲɛ man di lahara man di i bɛ sɛgɛn ka da kan i bɛ ka taa problème solution ɲini yɔrɔ min yen tɛ e bɛ ka taa fan minnu fɛ yen tɛ e bɛ ka jate fɛn fɛn bɔ nin si tɛ ko ninnu bɛ Ala de bolo ka kɔrɔ morikɛ ka ko bɛ Ala bolo somakɛ ka ko bɛ Ala bolo ka n'i ka ko di ninnu ma u yɛrɛ ka ko tɛ u t'u ka ko tigi ye u bɛ Ala ka bila de la u bɛ dɔn makɔnɔ de la don min mana lajɛ a b'u faga rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ala i kana n jɛngɛ ka bɔ sira kan i kelen kɔfɛ k'an dusukun minɛ k'a kisi k'a bila sira kan a ko nin kuma in laysa bil iftikhar waso tɛ dɛ nka min don k'a yira Ala la a ye nɛɛmɛ min kɛ u ye o de don nin b'a yira ko silamɛya la ko waso man ɲi adamaden kana sɔn waso ma
ni ala ye fɛn k'i ye hali n'i b'a fɔ a ka kɛ yɛrɛmajigin kuma ye a ka kɛ k'a fɔ ala ye nɛɛmɛ min k'i ye mais ala tɛ wasoban ci fɛ o de la alakira sallallahu alaihi wa sallam n'a kun bɛna kuma o kuma fɔ ala ye koba minnu k'a ye a bɛ kuma fɔlɔ min bila an ye la fakhra waso tɛ ana sayyidu waladi adam ne de ye adamaden bɛɛ kuntigi ye a bɛ mun fɔ fɔlɔ la fakhra waso tɛ waso ma ɲi kuma cogo la a ma ɲi kɛcogo la a ma ɲi hali donfini yɛrɛ la a ma ɲi lahalaya si de la lahala ɲuman tɛ k'a d'a kan ala de bɛ se ka waso tigi ye ala de ye fɛn minnu kɛrɛnkɛrɛnyanen don ala ye ala tɛ fɛ maa k'i sen don a la a taw a tɛ sɔn maa k'i sen don o la o la cidenw bɛ ala gasi sigi n'u bɛ kuma u b'u kuma cogo dɔn ba'da iza hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan hab bima'na a'ti wal hiba hiya al ata'u bila iwad hab alayhi muye ala an sɔni min ni fɛn tɛ a kunkɔrɔ parce que sɔni dɔ bɛ yen n'i taara bitigitigi fɛ yen ka sanni kɛ a bɛ minɛn d'i ma ten de wa i bɛ wari de d'a ma i ye wari d'a ma a ye wari minɛ a ye minɛn d'i ma a ye fɛnw falen nka nin yɔrɔ la a kɔrɔ de ala an sɔn fɛn na fɛn min ni maa tɛ se k'i sara a la min ladunka rahmatan ay yani min indik ala an sɔn ka bɔ e ala yɔrɔ donc u ye sɔnni ɲɛsin ka taga ala de ma n balimaw ni fɛn min bɔra ala yɔrɔ kunna dali t'a la dɛ adamaden ta n'a y'i sɔn bi sini n'aw kɛlɛla a b'i kunna da bon olu bɛ sɔnni de fɛ sɔnni min ni kunna dali t'a kɔfɛ ni ala y'i sɔn i hakili sigilen don kunna dali t'a kɔfɛ nka ni adamaden ta b'i bolo hakili sigi t'a la dɛ n'i ka delili cayara a bɛ kɛ nɛgɛbɔ ye n'a ye ɲumanya k'i ye i mana kojugu kɛ a b'a fɔ fisiriwale don ko bɛɛ bɛ kɔrɔ kan o la fɛn min ɲɔgɔn tɛ o de ye ala ka sɔnni ye rahmatan hinɛ la hinɛ ye masa subhanahu wa ta'ala mankutu belebeleba dɔw ye ala ko aljinɛ ma قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء نكا هنا دي ما مينجا إلى هنا نوتي إلى هنا نيه على كراكو حديثة دكنا صلى الله عليه وسلم avec kitabu dɔ bolo ala ka kitabu sanfɛ l'archi sanfɛ o kitabu in bɛ ka kɔn sankolo ni dugukolo dali ɲɛ ala y'a sɛbɛn o kitabu in kɔnɔ wa rahmati ghalabat ghadabi ne ala ka hinɛ o sera n ka dimi na ne ala ka hinɛ o sera n ka dimi na o la a ko innaka antal wahhab e de ye sɔɔni caman tigi ye balimaw ala ye patron ye wa ala tɛ patron ye ala ka patron n'i bɛ fɛ k'a dɔn dugukolo sanfɛla lajɛ i bɛ ala ka patron dɔn k'a jira ko ala ye patron ye biliyɔnɛriw bɛ dugukolo kɔ kan kelen fila don wa a ka ca dɛ et puis a bɛɛ yɛrɛ tɛ silamɛ n bɛ biliyɔnɛri 5 min dɔn silamɛ t'a kelen si ye a kelen tɛ silamɛ a bɛɛ kafiri kuma tɛ miliyardɛriw ma bon fɔlɔ miliyardɛri tun ye nafolobatigi ye mais sisan miliyardɛri o tɛ jate nafolobatigiw la tuguni o tɛ jate nafolobatigiw la tuguni miliyɔnɛri o kɔni o ye dɔ ye
nga folo de milliardaire kumbe jate nafolo batigi ye mi be ambe wakati mina milliardaire te nafolo batigi ye billion ni trillion de be kataga bon ala ye patron de ye ala y'a di dɔw ma ni y'u sigilen ɲininka bi i ka wari bɛɛ joli la u tɛ se k'a hakɛ f'i ye o mɔgɔ dɔ bɛ saudiya la Salman Rajihi ala y'a sɔn nafolo la a ye dɔnnikɛlaw ɲininka k'a kan ka jaga bɔ cogo di u y'a ɲininka k'a ka nafolo ye joli a k'a t'a da dɔn o ko a ma a ka ɲumanya kɛ i bɛ fɛn de jaga fɔ i bɛ fɛn min hakɛ dɔn fɛn min hakɛ dɔnnen tɛ o ko a ma a ka ɲumanya kɛ dɔrɔn su ni tile a ka ɲumanya kɛ o de y'a fɛnɛ ka jaga ye parce que nafolo da dɔnnen tɛ bon ala ye patron ye bon nin tɛ foyi ye ala ka ko la kullu hazihi dunya nin bɛɛ diɲɛ de ye ala dun ko ale ye nɛɛmɛ 100 de dan hinɛ 100 99 bɛ alijinɛ la a ye 1 dɔrɔn de bila diɲɛ la o 1 dɔw t'u ka nafolo hakɛ dɔn 99 o bɛ alijinɛ la an t'a dɔn o ye fɛn min ye fɔlɔ an ma se ka se 1 dan na e ɲɛ bɛ fɛn fɛn la diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ nin nɛɛmɛ 1 de kɔnɔ aw halisa an ma se a dan na an b'a daminɛ yɛrɛ bon ni diɲɛ wulila nin 1 min tun bɛ diɲɛ kɔnɔ a b'a ta k'a fara 99 in kan 100 e alijinɛ kɔnɔdenw kɔni o y'an ka taga ye balimaw fɛn tɛ yan kan'i yɛrɛ faga yan nɔfɛ n'i yɛrɛ bɛɛ di diɲɛ ma diɲɛ tɛ foyi d'i ma sibiri ɲɛ 1 ani fini jɛma ani kasange ni kɔribugu k'i bila kuma banna i ka ko de bannen ye ayi saya kɔni o tɛ fɛn ye izan a ko innaka anta alwahhab yani الكثير العطاء من قصوني كچا الله صلى الله عليه وسلم اكو يد الله ملا اكو على بلو افالين ديدو ني هري اكو سحاء الليل والنهار ابسوني كشوفه چوغو مي اباك كليفتي اكو ارايتم ايوا ولا ينكبروا يا ما أنفخ منذ خلق السماوات والأرض أكو كاتاك من دومي على يجين دا كدوكولو دا إكا لاجبان على ينين نفقاتي من دي جونما دونغو رامي دومني منك بغام كتاب لادا مدينولا ديبانسي مني على باك دونغو دو شوفي أني كليفة بلمو كمني جين دا رفو كنا بلا بلا ديبانسي بديمدو نالاك ركو صلى الله عليه وسلم أكو كمني على يجين دا avec a dépenser min kede ako fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi ako fam min be ala bolo kono ako hali doma boala doma nagashi ka boala kamna e sangolo da ka du kolo da avec a soni min ke ako fam ma bo a bolo kono tala jango ka banka ka dowareta odla ni milliardaire mamin ko kana jugo ya no fe fente fembe ala bolo min kacha ala fe nyini ni ala ison odi abane al wahhab ala todo ngaybe ni soro saboteli kala bolo ba fo ko suna mo ma ko wahabiya to abora ni yoro de la ma bora ni yoro la ni muye kada kan mujaddid sunna min nana ka sira ɲɛnamaya k'a la kurakuraya ni maaw kun ɲinana o karamɔgɔ kɛ de tɔgɔ ye Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammad min ye Wahabu ka jɔn den ye a fa de tɔgɔ ye ko Abdul Wahhab a b'a kɔrɔ dɔn Wahabu tɛ ala tɔgɔ ye masa min ka sɔnni ka ca o kɔrɔ sɔnni kɛbaga caman ka jɔn donc sisan ka kuma surunya maa minnu tugura karamɔgɔkɛ in ka hakilinaw kɔ n'o ye tawhidu ni alakira ka suna ye u sina k'a fɔ ko wahabiyaw ko alakira juguw don u tɛ ala fɛ u tɛ alakira fɛ nin karamɔgɔkɛ min n'an bɛ k'a fɔ a bɛ na wagati min na hali Madina alakira ka Madina kaburubato tun bɛ yen
kaburubato kun bɛ yen o y'a sɔrɔ diinɛ tiɲɛna maaw bolo diinɛ yɛrɛ bɛ dugukolo min kan Saudiya dugukolo diinɛ kun tiɲɛna ye pewu Ala y'ale de labɔ kana ka cɛsiri kɛ kana maaw lasegi kana tawhidu ma ani Alakira ka sunna ma o kɛlen min kɛ o y'a sɔrɔ karamɔgɔ minnu ka intérêt bɛ bidiya sira ninnu ni kaburuko bato ninnu ni maaɲuman bato ninnu na u ye masakɛw yɛrɛ pomper k'u bila contre la a ye sɛgɛn caman de sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la nkalon dara la k'a bɛ maaw kafiriya nkalon caman dara la nka ni maa bɛ tiɲɛ kan tile a bɛ se ka kɛ a man di ye kɛ i b'i ka fenêtre datugu a yelen kana don i kan nka ani tile t'a yelen bɔ kɛnɛma o bɛ se ka kɛ i b'i ɲɛ fila ci tile yelen bɛ bɔ dɛ maa tɛ se ka jɔ tile ni sira cɛ tiɲɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a kan alhaqqu mansurun raqma alghilafi wal adawa wal hasad tiɲɛ dɛmɛlen don hasiriya tɛ se k'o bɔ yen fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ se k'o bɔ yen juguya tɛ se k'o bɔ yen tiɲɛ a bɛ taga f'a seyɔrɔ maa tɛ se ka gosi a la karamɔgɔkɛ tun bɛ tiɲɛ kan u ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ Ala nana kow sabati fo Saudiya masakɛ minnu bɛ yen olu fa ka nɔgɔya kɛ o kana ka kɛlɛ kɛ ka Turkiw labɔ yen nɔ u ka sɔrɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ka fanga d'a ma ka diinɛ sabati bon maa minnu tɛ tawhidu ko in na ani maa minnu tɛ sunna ko in na n'u bɛ fɛ ka saboteli kɛ dɔrɔn ko wahabiyaw don wahabiya na cogo de filɛ saboteli kan de don dɛ wahabu ye Ala de tɔgɔ ye Muhammad bin Abdul Wahab ko wahabiyaw tɛ Ala fɛ o tɛ Alakira fɛ ni tawhidu kɛra Ala juguya ye Alakira ka sunna kɛra Ala juguya ye balimaw ko ninnu an k'an jija kuma minnu bɛ fɔ an ye an kana an pɔrɔ a kan a ye ko ninnu ɲɛɲini a ye wuli ka bɔ sunɔgɔ la maa si tɛ maa jagoya bi diinɛ ko na mɛ kana k'i kunfɛ ko o ko bɛ fɔ i kalannen don en tant qu'un intellectuel ka n'i bugu ni kuma minnu kan n'u bɛ fɔ wuli i k'a ɲɛɲini i k'a ɲɛdɔn n'i y'a ɲɛɲini i b'a ɲɛ ye o nka n'i y'i sigi dɔrɔn k'a fɔ ko e cɛ ko a ye ninnu bɔ a la sa ninnu ye kuma kuntan fɔlɔw le ye o bɛna ka mɔgɔw de bonya la wallahi n'i ye nin karamɔgɔkɛ in ka kitabu kalan yɔrɔ dɔw la n'i y'a kalan i ma karamɔgɔkɛ in tɔgɔ fɔ n'i tilala wajulu la maaw b'a fɔ ko nin kitabu ye jɔnni ta ye n'i ye karamɔgɔkɛ tɔgɔ fɔ n'i ye Muhamadu Abdul Wahab de ka kuma ye a tiɲɛ la an kun t'a dɔn kuma juguman tɛ yen o wallahi karamɔgɔkɛ in tɛna ni foyi ye dalilu ni kuranɛ ni hadisa tɛ kuma tɛ yen ko dalilu ni hadisa tɛ mais a tɛ se k'a fɔ k'a tɛ fili dɛ maa man bon fili ma koyi ni maa ye fili min kɛ fili tɛ Ala ka diinɛ la o ye adamadenya ye o fili bɛ bila kɛrɛfɛ maa dafalen tɛ yen nka kuma minnu bɛ fɔ k'a fɔ Alakira juguw don wala Ala juguw don ayi o tɛ tiɲɛ ye mais min kɔni n'an b'a fɔ bɛɛ k'i jija kuma fɛn fɛn bɛ fɔ diinɛ in na ka n'i sigi ten a ɲɛɲini i k'a ɲɛdɔn n'i y'a ɲɛɲini n'i bɛ tiɲɛ de nɔfɛ n'i ŋaniya ka ɲi Ala b'i lase tiɲɛ ma Ala ka hakili ɲuman d'an ma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين